Oh, hello, Michael. Hello. What's the topic today? Can you? What I've been asked to talk about is the main traps of the ego and the most important risks that we need to take into account in this teaching. Vale, hoy vamos a hablar de las trampas más comunes del ego y de los riesgos más comunes que supone entrar en esta enseñanza. Ese va a ser el tema de hoy, ¿no? Okay, so Michael, so you can just start and go ahead. Right. Obviously, when ego rises, it creates all sorts of problems for us. Mm-hmm. And the very nature of the ego is to delude us. La naturaleza misma del ego es la de engañarnos y cuando surge, pues obviamente esto crea muchos problemas para nosotros. Or rather to delude itself, because it is when we rise as ego, we are in effect ego, so we are deluding ourselves. O más bien que se engaña a sí mismo, nos estamos engañando a nosotros mismos cuando surgimos como el ego. That is, the ego is nothing but the false awareness, I am this body. El ego no es más que la falsa conciencia de yo soy este cuerpo. And the nature of this false awareness is to be aware of itself as a body and also to be aware of other things. Y la naturaleza de esta falsa conciencia es la de ser consciente de sí misma como el cuerpo y de ser consciente de otras cosas también. Throughout waking and dream, we are aware of ourselves as a body, as a person, and we're also aware of other phenomena. En la vigilia y los sueños somos conscientes de nosotros como una persona y también somos conscientes de otros fenómenos. But during sleep, we are not aware of ourselves as a body or a person, and we are not aware of any phenomena, anything other than ourselves. Pero en el sueño profundo no somos conscientes de nosotros como el cuerpo, como la persona, ni tampoco somos conscientes de otras cosas o de otros fenómenos. So there are two important features of the ego that we need to recognize. Entonces hay dos características importantes del ego que tenemos que reconocer. One is to be aware, it is aware of itself as a body, as a person. Una es que es consciente de sí mismo como un cuerpo, como una persona. The other is that it is consequently aware of other things, of phenomena. Y la otra que consecuentemente pues es consciente de otras personas o de otros fenómenos. So as long as we're aware of phenomena of any kind whatsoever, we are aware of ourselves as if we were this ego. Entonces, mientras seamos conscientes de otras cosas como fenómenos, también lo seremos de nosotros como un cuerpo, como un ego. So, as ego, we are aware of ourselves as if we were a body. Y en tanto que ego, somos conscientes de nosotros como si fuéramos un cuerpo. But this body is obviously not what we actually are. Pero este cuerpo no es obviamente lo que somos, en realidad. Because this body appears in the waking state, but it doesn't appear in either dream or sleep. Pero este cuerpo aparece en la vigilia, pero no está en los sueños o en el sueño profundo. In dream, we are aware of ourselves as some other body. En los sueños somos conscientes de nosotros como otro cuerpo. But that other body seems to exist only in dream and not in waking or sleep. Pero ese cuerpo solo parece existir en los sueños y no así en la vigilia o en el sueño profundo. So the ego is always aware of itself as something other than it actually is. Entonces el ego es siempre consciente de sí mismo como otra cosa de lo que realmente es. It is also aware of other things. También es consciente de otras cosas. And those other things seem to exist only when ego seems to exist. Y esas otras cosas parecen existir solo cuando el ego parece existir. Those other things are not real. They are just an illusory appearance. Esas otras cosas no son reales, son una apariencia ilusoria.
They are a projection of the ego. Son una proyección del ego. So the very nature of ego is self-delusion, self-deception. Entonces la misma naturaleza del ego es el autoengaño. That is why Bhagavan said, ego itself is Maya. Por eso Bhagavan decía que el ego mismo es Maya. Sorry, that we can ignore that. I think my mother will answer it downstairs. Okay. Sorry. No problem. Okay. So since since delusion is the very nature of the ego, we can expect the ego to delude us at every step in this path. Como el engaño es la característica propia del ego, podemos esperar que nos engañe a cualquier momento de este camino, en cualquier momento. So we cannot begin to list all the ways in which ego deludes us. Entonces no podemos empezar a hacer una lista de todas las maneras en las que el ego nos engaña. But the two basic ways in which it deludes us is one, to make us, to make it makes it appear to us that we are a person. Pero de las dos maneras en las que lo hace, una es que nos hace aparecer como si fuéramos una persona. And it makes other phenomena appear to exist. Y hace que los otros fenómenos parezcan existir. Because we experience ourselves as a body, we seem to be dependent on other things for our survival. Y como parecemos existir como un cuerpo, parece que dependiéramos de otras cosas para nuestra supervivencia. That is, as this body, we need food, we need water, we need air to breathe, we need clothing to keep us warm, we need shelter, we need so many things in order to maintain this body. Entonces, para mantener este cuerpo, en tanto que somos un cuerpo, necesitamos pues aire, comida, bebida, refugio, ropa. So ego creates needs and wants. Entonces el ego crea necesidades y cosas que quiere. So ego is the root of all desire. El ego es la raíz de todo deseo. So the very nature of the ego is to desire things other than itself and to be attached to things other than itself. Entonces la misma naturaleza del ego es querer cosas aparte de sí mismo y desearlas. Because we desire things other than ourselves, for example, we desire food. Como deseamos cosas que son distintas de nosotros, por ejemplo, deseamos comida. If we haven't eaten for some time, even the most tasteless food will be very tasty for us. Si no hemos comido durante un tiempo largo, incluso la comida menos sabrosa lo será para nosotros. Because of our desire for it, when we eat food, we feel pleasure. Y por nuestro deseo, cuando comemos comida, pues sentimos placer. And so we naturally associate that pleasure with food. Entonces, naturalmente, asociamos ese placer con la comida. In the same way, we desire so many other things. Y de la misma manera deseamos tantas otras cosas. And when we get what we desire, we feel pleasure. Y cuando obtenemos lo que deseamos, también obtenemos placer. So we think that the cause of our pleasure is those things. Y pensamos que la causa de ese placer son las otras cosas. Actually, as Bhagavan said, there is no happiness in any of the things in the world. En realidad, según Bhagavan, no hay felicidad en ninguna de las cosas del mundo. Happiness doesn't exist in food. La felicidad no existe en la comida. It doesn't exist in any of the other things that we desire. No existe en ninguna de las cosas que deseamos. But because we desire them, pero como las deseamos, when we get what we desire, the agitation of our mind that is caused by that desire
Cuando obtenemos lo que deseamos, la agitación de nuestra mente, que es causada por esos deseos, that agitation is temporarily for a short time. It is calmed down. esa agitación durante un corto periodo de tiempo es calmada. So for that short time, the mind subsides to a certain extent. Entonces, durante ese corto periodo de tiempo, la mente se calma. And to the extent that the mind subsides, to that extent do we feel happiness. Y en la medida en que la mente se calma, en esa medida sentimos felicidad. Because happiness is our real nature. Porque la felicidad es nuestra naturaleza real. But the happiness that is our real nature is obscured by ego. Pero la felicidad que es nuestra naturaleza real está velada por el ego. Because ego conceals our real nature. Porque el ego esconde nuestra verdadera naturaleza. That is, by making us aware of ourselves as something other than what we actually are. Haciéndonos, by making us aware of ourselves as something other than what we actually are. Haciéndonos a nosotros mismos algo diferente de lo que somos realmente. It conceals our real nature. Esconde o oculta nuestra verdadera naturaleza. That is, it doesn't completely hide our real nature. No completamente la esconde, nuestra verdadera naturaleza. But it obscures it. Pero la oscurece. So, though happiness is our real nature, when we rise as ego, we seem to separate ourselves from happiness. Y aunque la felicidad es nuestra verdadera naturaleza, cuando surgimos como el ego parecemos separarnos de la felicidad. So only to the extent that ego subsides, to that extent do we feel happiness. Solo en la medida en que el ego desaparece, en esa medida sentimos la felicidad. So when we have a strong desire for something, that desire agitates our mind. Cuando tenemos un fuerte deseo por algo, ese deseo agita nuestra mente. When that desire is satisfied, cuando el deseo es satisfecho, to a certain extent the mind subsides. En cierta medida la mente se calma. And thereby enables us to experience the happiness that we actually are to the extent that mind subsides, to that extent do we experience happiness. Nos permite, en la medida en que la mente se calma, nos permite experimentar en esa misma medida la felicidad. So in this way, the very nature of ego is to be constantly deluding us. Entonces, la naturaleza del ego en este sentido es la de engañarnos constantemente. We have so many desires. Tenemos tantos deseos. So many attachments. Tantos apegos. So many likes and dislikes. Tantas cosas que nos gustan o que no nos gustan. So many hopes and fears. Tantas esperanzas y miedos. These are all the result of our rising as ego. Todos son resultado de nuestro surgir como un ego. So the first trap of ego, the first and the main trap of ego, is our rising as ego itself is a big trap. Entonces la primera trampa del ego es nuestro surgir como el ego mismo, es una gran trampa. Because by rising as ego, we trap ourselves in this delusion. Porque surgiendo como un ego nos atrapa en este engaño. Nos atrapamos en este engaño. So if we want to be free of if we want to avoid all the traps of ego. Y si queremos evitar todas las trampas del ego. If we want to avoid the risk that comes into being as soon as we rise as ego. Si queremos evitar todos los riesgos en cuanto del surgir como un ego, we need to avoid rising as ego at all.
Necesitamos evitar surgir como un ego en absoluto. This is the path that Bhagavan has shown us. Este es el camino que Bhagavan nos ha enseñado. One way of describing this path is that it is the path of self-surrender. Una de las maneras de describir este camino es que es el camino de la autorrendición. In order to surrender ourselves, we first need to surrender all our desires, attachments, likes, dislikes, hopes, fears, and so on. Para rendirnos a nosotros mismos, en primer lugar debemos rendir nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros apegos o deseos o cosas que nos gustan. But merely surrendering all these things is not surrendering ourselves. Pero solamente rendir todas estas cosas no significa rendirnos a nosotros mismos. It's a necessary step towards surrendering ourselves. Es un paso necesario para rendirnos a nosotros mismos, but it is not surrendering. It is not itself surrendering ourselves. pero eso no es en sí mismo rendirnos a nosotros mismos. Because when we give up our desires, our likes, our dislikes, our hopes, our fears, and so on, we are giving up mine. Porque cuando rendimos todas estas miedos o esperanzas o ilusiones o apegos, etc., we are giving up Mine, as in M-I-N-E. Sí, estamos, What belongs to me? estamos not the mind. Not mine, but what belongs to me. Vale, mind. My desire, my like, my dislike, my attachment, estamos rendimos lo que es nuestro, rindo lo que es mío. But merely giving up my or mine is not sufficient. We need to give up the I who says this is mine. Pero rendir lo mío o mí no es exclusivamente, sino aquel al que le pertenece. So all desires, attachments, likes, dislikes, hopes, fears, and so on are the egos. It's the ego that desires things. It's the ego that fears things. It's the ego that is attached to things. Entonces, todos los miedos, esperanzas, ilusiones, cosas que nos gustan, que no nos gustan, son del ego. Es el ego a que le gustan esas cosas, el que está pegado a esas cosas. So the ego is the root of all desire. Entonces, el ego es la raíz de todo deseo. So we cannot completely surrender all our desires until we surrender the ego whose desires they are. Entonces no podemos rendir todos nuestros deseos hasta que no rindamos el ego de cuyos que tiene todos esos deseos. To some extent, we can lessen our desires, our attachments, and so on. En cierta medida podemos disminuir o reducir esos apegos o esos deseos. For example, by trusting Bhagavan, Por ejemplo, confiando en Bhagavan, by believing that he is taking better care of us than we are taking of ourselves. Creyendo que él cuida mejor de nosotros que lo que lo hacemos nosotros mismos. By believing that whatever experience whatever we experience is given to us by him for our own good. Creyendo que cualquier experiencia que nos es dada por él para nuestro propio bien. By trusting him in this way, believing that he has our best interest at heart, Confiando en él de esta manera, de que tiene el mejor interés de corazón por nosotros, we are willing we become more willing to let go of all our desires and attachments. nos disponemos más a dejar todos nuestros deseos y apegos. Estamos dispuestos a hacerlo. We become inwardly more unconcerned about external things. Nos despreocupamos más internamente por las cosas externas. Let anything happen. Que ocurra cualquier cosa. What is important is that we love Bhagavan more and more. Lo que es importante es que amamos a Bhagavan más y más. This is the path of bhakti. Este es el camino de Bhakti. The path of love.
el camino del amor. By loving Bhagavan, by trusting Bhagavan, we the more we love Bhagavan and trust Bhagavan, the less we will be, the weaker our desires and attachments will become. Amando más a Bhagavan, confiando más en Bhagavan, menos serán nuestros apegos y deseos, menores serán. Because we will know that he wants what is best for us. Porque sabremos que Él quiere lo que es mejor para nosotros. And whatever is happening, whether it seems to be good or seems to be bad, it's all for our own good. Y cualquier cosa que ocurra, ya sea buena o mala, es por nuestro propio bien. So in this way, by developing love for Bhagavan, by developing trust in Bhagavan, we can to some extent give up our likes, our dislikes, our desires, attachments, hopes, fears, and so on. Entonces, desarrollando este amor y esta confianza por Bhagavan, podemos ir disminuyendo estos apegos, estos deseos, estos miedos, estas esperanzas. We cannot get rid of them entirely, but we can lessen them. No podemos deshacernos de ellas enteramente, pero podemos reducirlas o rebajarlas. And to the extent that they get lessened, the easier it will be for us to surrender ourselves to Him. Y en la medida en que son reducidas, más fácil será para nosotros rendirnos a Él. But ultimately, for our surrender to be complete, we need to surrender ourselves, not just our likes and our dislikes and our desires and so on. Pero en último término, para que la rendición sea completa, tenemos que rendirnos a nosotros mismos, no solo las cosas que nos gustan o que no nos gustan, o los deseos. So how to surrender ourselves? De cómo rendirse a uno mismo. Cómo rendir a uno mismo. We can give everything that is ours, but how do we give ourselves? Podemos dar todo lo que es nuestro, pero ¿cómo darse a uno mismo? ¿Cómo darse a uno mismo? The means to surrender ourselves, how the secret of surrender has been revealed to us by Bhagavan. El medio para rendirse a uno mismo nos ha sido revelado por Bhagavan. And Bhagavan's teachings are all very logical and reasonable. La enseñanza de Bhagavan son muy lógicas y razonables. So he explains this path of self-surrender in a very logical manner. Él explica este camino de la autorrendición de una manera muy lógica. What is the nature of ego? ¿Cuál es la naturaleza del ego? The nature of ego is to attach itself to a body. La naturaleza del ego es apegarse o aferrarse a un cuerpo, taking that body to be itself, tomar ese cuerpo como él mismo, and therefore to have desire for so many other things. y luego tener deseos por muchas otras cosas. So desire and attachment are the very nature of ego. Así que el deseo y el apego son la misma naturaleza del ego. And all the things that it desires and is attached to are things other than itself. Sorry, Michael? All the things that it desires and is attached to are things other than itself. Todas las cosas que desea y a las que está apegado son distintas de sí mismo, del ego. Even the body that we now experience as I is actually not ourself. It's something other than ourself. Incluso el cuerpo que experimentamos como nosotros mismos es otra cosa distinta de nosotros mismos. So Bhagavan says, this ego is a formless phantom. Y por eso Bhagavan decía que el ego es un fantasma sin forma. And it comes into seeming existence only by grasping forms. Parece venir a la existencia solamente aferrándose a las formas. The first form it grasps is the form of a body. Y la primera forma a la que se aferra es la forma del cuerpo. And then through the senses of his body, it grasps so many other things. Y a través de los sentidos de este cuerpo se aferra a muchas otras cosas. So ego seems to exist only when we are attached to other things. Entonces el ego parece existir cuando nos aferramos a las otras cosas. Since the ego is a formless phantom, how does it attach itself to other things?
Y como el ego es un fantasma sin forma, ¿cómo se aferra a las otras cosas? It attaches, because it is, ego is just a wrong awareness. It attaches itself to things by being aware of them. Porque el ego se aferra a las otras cosas, es una falsa conciencia y se aferra a las otras formas, attending to them, right? Attending to them, being aware of them. Dándoles atención o haciendo conscientes de ellas. So long as we are aware of anything other than ourselves, we are grasping form. Entonces, mientras seamos conscientes de otras cosas distintas de nosotros mismos, estamos aferrándonos a formas. And thereby we are sustaining this delusion that we are ego. Y sosteniendo esta ilusión de que somos el ego. So the ego lives by attaching, it comes into existence and it lives and it feeds itself by attaching itself to things other than itself. Entonces el ego viene a la existencia y se alimenta de atender a cosas distintas de él mismo, de sí mismo. Since this is the nature of ego, como esta es la naturaleza del ego, in order to be free of ego, we need to cease clinging to anything other than ourselves. para estar libres del ego, necesitamos dejar de agarrarnos, aferrarnos a otras cosas distintas del ego, de sí mismo. That is, we need to cease being aware of anything other than ourselves. Debemos cesar de ser conscientes de otras cosas distintas de nosotros mismos. As soon as we cease being aware of anything else, ego disappears. Cuando cesamos de ser conscientes de otras cosas distintas de nosotros mismos, el ego desaparece. When we fall asleep, cuando nos dormimos, we fall asleep because ego is too tired to continue grasping forms. Nos dormimos porque el ego está demasiado cansado para seguir aferrándose a formas. So it lets go of all forms. Entonces abandona todas las formas. All phenomena. Todos los fenómenos. And as soon as it lets go of all those forms, it subsides in sleep. Y en cuanto suelta o abandona todas esas formas, se entra en el sueño. So what Bhagavan says when he says ego comes into existence, stands and feeds itself by grasping form, it is actually our experience. Entonces, cuando Bhagavan dice que el ego, cuando viene a la existencia y permanece y se alimenta de las formas, esa es nuestra experiencia. So, but there's a problem, one problem with sleep. When we fall, pero hay un problema con el sueño. When we fall asleep, we sooner or later wake up again. Cuando nos quedamos dormidos, tarde o temprano nos despertamos de nuevo. We wake up either in this present state or in some other dream state. Nos despertamos en este momento presente o en otro, en un sueño. So sleep is not the final solution, not the ultimate solution that we're looking for. Entonces el sueño profundo no es la última solución que estamos buscando. We fall asleep because we are too tired to continue grasping other things. Nos quedamos dormidos porque estamos demasiado cansados para continuar aferrándonos a otras formas. So merely giving up grasping other things is not the solution. Entonces solamente dejar de aferrarse a otras cosas no es la solución. The secret Bhagavan tells us is that the only way to subside so that the ego never rises again. Entonces el secreto que nos dice Bhagavan es que para abandonar el ego, para que nunca vuelva a surgir de nuevo, is not only to give up grasping other things, no es solo abandonar aferrarse a otras cosas, but to try to grasp ourselves. Sino intentar agarrarnos a nosotros mismos. That is, if we, instead of attending to other things, if we turn our attention back to attend to ourselves, si en lugar de dar atención a otras cosas distintas de nosotros mismos, volvemos la atención y la giramos sobre nosotros mismos, if our whole attention is directed only towards ourselves, si toda nuestra atención está dirigida hacia nosotros mismos, we are thereby letting go of everything else,
y por lo tanto dejando todo lo demás, soltándolo. So because we're letting go of other things, ego will subside. Y como dejamos de atender a las demás cosas, el ego se calmará, desaparecerá. But because we are attending only to ourselves, Pero como solo atendemos a nosotros mismos, at that moment, we will experience that clarity of self-awareness. en ese momento experimentaremos la claridad de la conciencia de nosotros mismos, la autoconsciencia. That is because we've given up being aware of other things and we are attentively aware of ourself alone. Es porque con atención somos conscientes de nosotros mismos exclusivamente y cesamos de atender a las otras cosas. We will be aware of ourselves as the pure self-awareness that we actually are. Seremos conscientes de nosotros mismos como la pura autoconsciencia que somos realmente. That is the difference between our real nature and ego. Both are self-awareness. Es la diferencia entre nuestra naturaleza real y el ego. Ambas son conciencias de uno mismo. But our real nature is pure self-awareness. Pero nuestra naturaleza real es pura conciencia de nosotros mismos, autoconsciencia. That is awareness of ourself alone and nothing else whatsoever. Conciencia de nosotros exclusivamente, sin ninguna cosa más. Whereas ego is a mixture of self-awareness and awareness of other things. Mientras que el ego es una mezcla de autoconsciencia y conciencia de otras cosas. So in order to be aware of ourselves as we actually are, we need to give up being aware of other things. Para ser conscientes de nosotros por lo que realmente somos, tenemos que dejar de ser conscientes de todo lo demás. And be aware of ourselves alone. Y ser conscientes de nosotros mismos solamente. It is very important to understand the distinction between sleep, which is a temporary state of subsidence of ego. Es muy importante entender la diferencia entre el sueño profundo, que es un cese temporal, and true self-knowledge, which is permanent subsidence of ego. y el verdadero conocimiento del ser, que es which is can you which is permanent subsidence of ego, destruction of ego. La permanente destrucción del ego, mientras que el sueño profundo es algo temporal. The difference is when we fall asleep, La diferencia es que cuando caemos dormidos, we are too tired to continue grasping other things. Estamos demasiado cansados para continuar aferrándonos a otras cosas. So ego lets go of other things and subsides. Entonces el ego suelta otras cosas y se desvanece. When ego has completely subsided, Cuando el ego se desvanece completamente, what remains is pure self-awareness. lo que queda es pura autoconsciencia. But that pure self-awareness is experienced as a result of the subsidence of ego. Pero esa pura autoconsciencia es experimentada como el resultado del desvanecimiento del ego. So it doesn't destroy ego. Entonces no lo destruye, no destruye el ego. Because first there's subsidence of ego, then there's experience of pure self-awareness. Primero está el desvanecimiento del ego y después está la experiencia de la pura autoconsciencia. In order to destroy the ego, first there needs to be pure self-awareness, and that needs to make the ego subside, cause the ego to subside. Para destruir el ego, primero tiene que haber pura autoconsciencia y eso hará desvanecer o destruir al ego. So the difference between falling asleep and attaining self-knowledge Entonces la diferencia entre el quedarse dormido, el sueño profundo y alcanzar el conocimiento verdadero is we fall asleep just because we're tired. Es que nos quedamos dormidos solamente porque estamos cansados. Because we can no longer hold on to other things. Porque no podemos seguir agarrándonos más a otras cosas. But when we attain self-knowledge, the ego subsides because with so much love and intensity, we are focusing our entire
attention, our entire awareness on ourself alone. Entonces, can you repeat the sentence, Michael? But because of our great, when we attain self-knowledge, but how we attain self-knowledge, because of our great love, to be aware of ourself alone, we focus all our attention, all our awareness on ourselves. Entonces, cuando alcanzamos el verdadero conocimiento, por este gran amor o de dedicar exclusivamente la atención a uno mismo, a nosotros mismos, es entonces que desaparece el ego. Thereby we become aware of ourselves as we actually are. Y por tanto, llegando, alcanzando o vernos por lo que realmente somos. And that eradicates the ego completely and forever. Y eso erradica el ego completamente y para siempre. So this is the path of Atma-vichara, self-investigation, that Bhagavan has taught us. Este es el camino de Atma-vichara, de la autoinvestigación que Bhagavan nos ha enseñado. So our self-surrender can become complete only by self-investigation. Entonces, nuestra autorrendición solo puede ser completa a través de nuestra autoinvestigación. We can, to some extent, give up our likes and dislikes by other means. Podemos hasta cierto punto, con otros medios, disminuir nuestros deseos o las cosas que nos gustan, disminuirlas. But to give up ego itself, to give up the I that has all those likes and dislikes, we need to turn our attention away from all other things, back towards ourselves. Pero para deshacernos del ego, que tiene esos deseos y intereses, necesitamos dejar de dar atención a esas cosas distintas de nosotros y darlas exclusivamente a nosotros mismos, la atención. So this is the path that Bhagavan has shown us. Entonces este es el camino que Bhagavan nos ha enseñado. A very simple and clear path. Un camino muy simple y muy claro. It is both self-investigation and self-surrender. Son las dos cosas, la autoinvestigación y la autorrendición. Because we cannot investigate ourselves without without thereby surrendering ourselves. Porque no podemos autoinvestigarnos sin rendirnos a nosotros mismos. Because when we put our whole attention on ourselves, we give no room to arising of any other thoughts. Porque cuando ponemos toda la atención en nosotros, no damos lugar al surgimiento de ningún otro pensamiento. In other words, when our awareness is focused only on ourselves, there's no room in it for awareness of anything else to appear. Es decir, cuando damos exclusiva o total atención y giramos la atención hacia nosotros, no hay lugar para que aparezca, para dar atención a algo externo a nosotros. So by turning our attention back towards ourselves, entonces, girando nuestra atención sobre nosotros mismos, we are not only giving up all our desires and attachments, no solo estamos abandonando todos nuestros deseos y apegos, we are also giving up the I who has all those desires and attachments. También estamos abandonando al yo que tiene esos deseos y apegos. So, till now, I've given a basic summary of Bhagavan's teachings. Hasta ahora he dado un breve sumario de las enseñanzas de Bhagavan. Because without understanding these basics, we can't understand the traps of the ego. Porque sin entender estas cosas básicas, no podemos entender las trampas del ego. That is, the very nature of the ego is to trap us. Esa es la misma naturaleza del ego, que es atraparnos. It is, the nature of ego is to delude us. La misma naturaleza del ego es la de engañarnos. So how to avoid being deluded by ego? Y entonces, ¿cómo evitar ser engañado por el ego? Obviously, following Bhagavan's path is the only way. Obviamente, seguir el camino de Bhagavan es la única manera. That is, when I say Bhagavan's path, I mean the path of self-investigation and self-surrender. Es decir, cuando digo el camino de Bhagavan es el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición. Bhagavan has made this path more clear than anyone before him.
Bhagavan ha dejado este camino mucho más claro que cualquier otro antes que él. But this is the same path that all the ancient sages were directly or indirectly, they were all teaching this path. Pero este es el camino que muchos sabios, directa o indirectamente, han enseñado este camino. Whatever the religion may be, whether it is Buddhism or Hinduism or Jainism or Christianity or Islam or whatever, everyone is trying to give up, surrender oneself. Cualquiera sea el camino de cualquier religión, sea el cristianismo, el jainismo, el islam, se trata de rendirse a uno mismo. Self-surrender is the essence of all religions. La autorrendición es la esencia de todas las religiones. And the essence of all spiritual paths. Y la esencia de todos los caminos espirituales. So what Bhagavan has taught us is not something new. Entonces lo que Bhagavan nos ha enseñado no es algo nuevo. But he has taught it with a fresh clarity. Pero él lo ha enseñado con una claridad fresca. So he's made it clear to us in a way that it was never made so clear before. Pero nos lo ha hecho, nos lo ha puesto tan claro de una manera que nunca se ha puesto antes. So Bhagavan's path, Bhagavan's teachings are clear, and the path he taught is a path of clarity. Entonces el camino de Bhagavan, la enseñanza de Bhagavan es muy claro y es el camino de la claridad. There are many different levels of clarity. Hay muchos niveles diferentes de claridad. The ultimate clarity is to be clearly aware of ourselves as we actually are. La claridad última es ser conscientes de nosotros mismos como realmente somos. That is our ultimate goal. Ese es nuestro último objetivo. But we can also experience clarity on more superficial levels. Pero también podemos experimentar claridad en otros niveles más superficiales. Obviously not the same degree of clarity, but a certain degree of clarity. Obviamente no el mismo grado de claridad, pero con cierto grado. So the first clarity we need is clarity of understanding of Bhagavan's teachings. La primera claridad que necesitamos es la claridad sobre las enseñanzas de Bhagavan. That is, the more clearly we understand Bhagavan's teachings, es decir, que mientras más claramente entendamos las enseñanzas de Bhagavan, the less we will be deluded by ego. Menos seremos engañados por el ego. And all its tricks. Y todos sus trucos. That is, another way of viewing all this is, when we rise as ego, because we want to experience things other than ourselves, when we wake up in the morning or when we begin to dream, the driving force with which the ego rises is desire. Let's say that again, Michael. The driving force. I'm not saying desire is the cause of ego, but Yo digo que el deseo es la causa del ego. But the driving force with which ego rises, la fuerza con la que el ego surge, that is, desire is like the petrol in the car. El deseo es como la gasolina en el coche. The car is ego. El coche es el ego. In order for ego to rise, it has to have petrol in the tank. Para que el ego surja, necesita tener gasolina en el tanque. So it is desire and attachment, but it is with desire and attachment that we rise. Es con deseo y con apego que nosotros surgimos. The less desire and attachment we have, the less the impetus with which we will rise and dance as ego. Mientras menos deseo, interés, apego tengamos, con menos ímpetu surgiremos como ego. Bhagavan sometimes compared ego to a ghost dancing in a cremation ground. Bhagavan a menudo comparaba el ego
con a ghost. Dancing in a cremation, in a burial ground. Con un fantasma bailando en el lugar de la cremación. That is, Bhagavan said, this body is just like a corpse. Es decir, que este cuerpo es solamente como un cadáver. And the ghost who has possessed this corpse is ego. Y el fantasma que posee este cuerpo es el ego. So Bhagavan said all the activity of ego is nothing but the dance of a ghost in a ghost that has taken possession of a dead body, a corpse. Entonces, toda la actividad del ego no es más que un fantasma que ha tomado posesión de un cuerpo muerto. And what gives the ego energy to dance is its desire. Lo que le da al ego la energía para bailar es su deseo. So the rising of ego is the root of all the problems. El surgimiento del ego es entonces la raíz de todos los problemas. And we rise as ego because we are seeking happiness outside ourselves. Surgimos como el ego porque estamos buscando la felicidad fuera de nosotros mismos. So the very nature of ego is wrong judgment. Entonces la misma naturaleza del ego es el juicio erróneo, equivocado. That is, as ego, we believe happiness lies outside. Es decir, que en tanto que el ego pensamos que la felicidad está afuera. If I eat tasty food, I'll be happy. Si como comida rica, seré feliz. If I have lots of money in the bank, I'll be happy. O si tengo montones de dinero en el banco, seré feliz. If I have a nice house, I'll be happy. Si tengo una casa bonita, seré feliz. If I have a nice car, I'll be happy. O si tengo un coche bonito, seré feliz. If I have a nice husband or wife, I'll be happy. Si tengo un marido o mujer agradable o bonito, bueno. We are constantly believing that we'll be happy we'll get happiness from external things. Estamos constantemente pensando que seremos felices por obtener cosas de ahí fuera. This is all a wrong judgment. Esto es todo un juicio equivocado o erróneo. We spend our life making so much effort to achieve things other than ourselves. Pasamos tanto tiempo de nuestra vida haciendo tanto esfuerzo, buscando cosas diferentes de nosotros mismos. Because we lack the clarity to understand that happiness is our real nature. Porque we lack the clarity. The clarity to understand that happiness is our real nature. Porque carecemos de la claridad de que suficiente para ver que la felicidad está dentro, que es nuestra naturaleza real. All these things that we desire are nothing but our own mental projection. Todas estas cosas que deseamos no son más que nuestras propias proyecciones mentales. Just like everything we experience in a dream is a creation of our own mind. Al igual que todo lo que experimentamos dentro de un sueño es el producto de nuestra mente. Everything that we experience in this waking state is also a creation of our mind. Todo lo que experimentamos en este estado de vigilia también es una creación de nuestra mente. So it is, as Bhagavan says in Who Am I, the reason we think we get happiness from other things is aviveka. Entonces, como dice Bhagavan en ¿Quién soy yo? La razón por la que pensamos que obtenemos felicidad de las fuerzas externas se llama viveka. Aviveka. Aviveka is the negative, the opposite of viveka. Aviveka es el opuesto de viveka. Viveka means discrimination, judgment, the ability to clearly distinguish what is real from what is unreal, what is permanent from what is impermanent, what is happiness from what is unhappiness. Viveka significa discriminación o claridad o la capacidad para ver lo que es real de lo que no es real, lo que es felicidad de lo que no es felicidad, lo que es permanente o de lo que no es permanente. Now we are, as ego is a confused self-awareness. El ego es una autoconciencia equivocada o errónea. That is, ego is aware of itself as I am this body.
Es decir, que el ego es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo, But ego is different, body is different. pero el ego es diferente, el cuerpo es diferente. Ego is the I that says, I am this body. Ego es el que dice yo soy este cuerpo. That is the I that experiences itself as this body. Es decir, el yo que se experimenta como este cuerpo. The I that is aware of itself as I am Michael, this person, this body, that is ego. El yo que se experimenta como yo soy este cuerpo, yo soy Michael, ese es el ego. So ego is a confusion. It's a mixture of two things which are not the same. Entonces, el ego es una confusión, es una combinación de dos cosas que no son la misma cosa. That is, this body is just a piece of matter. It has no awareness of its own. Es decir, este cuerpo es solamente una pieza de un trozo de materia, no tiene conciencia por sí solo. It is what Bhagavan says it is jada. Jada means it's non-aware, insentient. Es lo que Bhagavan decía que es yada, ¿sí? Jada. No sintiente, sin conciencia por sí solo. But not only this physical body, even the mind and the intellect and the will, Bhagavan says they're all non-aware. Pero también decía Bhagavan que la mente, mind, intellect and will. And will. Sí, Bhagavan también decía que la mente, el intelecto y la voluntad también son no conscientes. Because the mind consists of what? Of many thoughts. Porque la mente consiste de muchos pensamientos. But those thoughts don't know their own existence. Pero esos pensamientos no conocen su propia existencia. It's ego that knows the existence of thoughts. Es el ego que conoce la existencia de los pensamientos. Intellect is an instrument for judging things, but Sí. it is ego that is judging. El intelecto es una herramienta para juzgar las cosas, pero es el ego el que está juzgando. Will is just the totality of all our desires, attachments, likes, dislikes, and so on. La voluntad es una suma de todos nuestros apegos, las cosas que nos gustan, que no nos gustan y todo eso. But desires don't have any awareness. Fear doesn't have any awareness. Likes and dislikes don't have any awareness. It's the ego that is aware of all these things. Pero los deseos o los miedos no tienen ninguna conciencia. Es el ego que es consciente de ellas. So on this path of self-investigation, we need to distinguish ourselves from all these adjuncts. Entonces, en este camino de la autoinvestigación necesitamos distinguirnos a nosotros mismos de todos los añadidos. That the adjuncts means what is added to us. This body is something that's added to us in waking state. The mind is added to us in dream, waking and dream. Añadido significa algo... Can you repeat the sentence? Adjunct means what is added to us, what is joined to us. Añadido es lo que nos es añadido a nosotros. Why we call all these things adjuncts? Because in sleep we exist, but we don't have any mind, any will, any intellect, any body, nothing. We alone exist. ¿Por qué los llamamos añadidos? Porque en el sueño profundo no tenemos ni cuerpo, ni mente, ni intelecto. Por eso no hay nada. So all these things appear with ego in waking and dream. Estas cosas aparecen con el ego en el estado de vigilia y en los sueños. And they disappear with it in sleep. Y desaparecen con ellos en el sueño. So they are all adjuncts. Entonces son añadidos. And since they are all jada, all non-aware, y como son todos yada, no conscientes, and they seem to exist only in the view of ego, y solo parecen existir a la vista del ego, en visión del ego, which is a form of awareness, es una forma de conciencia, they are all distinct from ego. Son todos distintos del ego. So when we are practicing self-investigation, we are trying to isolate ourselves, who now seem to be this ego, from everything else. Cuando practicamos la autoinvestigación, queremos aislarnos a nosotros de todo lo demás. Que ahora parece el ego de todo lo demás. When we separate ego from all its adjuncts, cuando separamos al ego de todos sus añadidos,
it is no longer ego. ya no es el ego, It is our real nature. es nuestra naturaleza real. Because ego is ego only when it attaches itself to adjuncts. Porque el ego es ego solo cuando se añade, cuando se aferra a todo lo demás, a todos los añadidos. Without any adjuncts, it is just pure self-awareness, Sin ningún añadido es pura autoconciencia, which is our real nature. que es nuestra naturaleza verdadera o real. So in this path, we need to very clearly distinguish ourself from everything else. Entonces, en este camino necesitamos distinguir claramente nosotros mismos y todo lo demás. So that is why this is a path of clarity. We need to have great clarity in order to distinguish. Por eso es un camino de claridad. Necesitamos tener gran claridad para distinguir. The best way to develop clarity is by following Bhagavan's path. La mejor manera de desarrollar la claridad es siguiendo el camino de Bhagavan. The more we surrender ourselves, the more we investigate ourselves, the more the clarity which is our real nature will shine forth. Mientras más nos rindamos a nosotros mismos, más nos autoinvestigaremos y más claro, the clearer it will be. The clarity which is our real nature will shine forth. La claridad, que es nuestra verdadera naturaleza, brillará en primer plano. When we first read Bhagavan's teachings, When we first read Bhagavan's teachings, leemos por primera vez las enseñanzas de Bhagavan, most of us have been attracted by Bhagavan's teachings. La mayoría de nosotros hemos sido atraídos por las enseñanzas de Bhagavan, but at the beginning we don't understand them very clearly. Pero al principio no las entendemos muy claramente. In order to understand them very clearly, the more we read and think about them, the clearer they will become. Para entenderlas más claramente, mientras más leamos en ellas, más las leamos y pensemos en ellas, más claras se volverán. But we can't get real depth of clarity without practice. Pero sin práctica no podemos ganar una claridad profunda, real. That is the real clarity will come by practice, by trying to turn our attention within, by trying to give up our likes and dislikes. Es decir, la verdadera claridad vendrá girando nuestra atención sobre nosotros mismos. But the more we follow Bhagavan's path, the greater clarity we will get. Pero mientras más sigamos el camino de Bhagavan, más claridad obtendremos. So every time we read Bhagavan's teachings again and again, we see more and more depth of meaning in them. Cuando leemos de nuevo las enseñanzas de Bhagavan, parecemos profundizar más, obtener más significado de ellas. That is why it is sometimes said, to progress in this path, three things need to go on hand in hand. Por eso se dice que para progresar en este camino, tres cosas deben ir juntas de la mano. Those three things are Sravana. Sravana means hearing, literally, but it also means reading, that is, studying Bhagavan's teachings. La primera es Sravana, que significa, it means hearing. Yeah, but literally it means hearing, but that's a metaphorical way of saying studying. Pero es una forma metafórica de decir estudiar o leer las enseñanzas. But we can't understand his teachings merely by reading them. We have to think carefully about them. Pero tenemos que pensar cuidadosamente sobre ellas. No vale solamente con leerlas. That is, Bhagavan has said many things and he's written many things to bring them all together, to make them coherent. Bhagavan ha dicho y escrito muchas cosas y las ha puesto juntas para que se vuelvan coherentes. To understand the connections, all the connections that are there, we have to think carefully about them. Para conocer, para ver todas las conexiones que hay entre ellas, necesitamos pensar cuidadosamente sobre ellas. That thinking carefully and repeatedly about Bhagavan's teachings is what is called manana. Manana es lo que se llama pensar cuidadosamente y con atención sobre las enseñanzas. Trying to understand why Bhagavan said that.
Intentar comprender por qué Bhagavan dijo eso. Considering what he said in the light of our experience. Considerar lo que dijo a la luz de nuestra experiencia. For example, Bhagavan said, if ego comes into existence, everything comes into existence. If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Por ejemplo, Bhagavan dijo, si el ego viene a la existencia, todo lo demás viene a la existencia. If the second thing is... If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Si el ego no existe, todo lo demás no existe. But why should we believe that? ¿Pero por qué deberíamos creer eso? Because it's actually Bhagavan is just pointing out to us what we already experience. Porque Bhagavan nos está señalando eso que ya experimentamos. That is, ego rises in it comes into being, rises in waking and dream. Es decir, que el ego surge en el estado de vigilia y en los sueños. As soon as it rises, all other things appear. En cuanto surge, todas las demás cosas aparecen. When it subsides in sleep, everything disappears. Cuando desaparece en el sueño, todo lo demás desaparece también. So we know that in our experience, everything appears only when we rise as ego. Desde nuestra experiencia sabemos que todo aparece cuando surgimos como el ego. And everything disappears when we subside. Y todo desaparece cuando nos desvanecemos o desaparecemos. So Bhagavan is pointing out to us what we already know from experience. Entonces Bhagavan nos está señalando eso que ya sabemos o que ya conocemos por experiencia. But because we haven't thought about these things carefully enough, Pero como no hemos pensado en estas cosas cuidadosamente, we think, oh, when I fall asleep, the world still exists there, I just don't see it. pensamos, cuando yo me quedo dormido, el mundo todavía sigue ahí, es solamente que no puedo verlo. But Bhagavan asks us, why should you believe anything exists when you're not aware of it? Pero Bhagavan nos dice, why should you believe? That anything exists when you're not aware of it. ¿Por qué deberías creer que todo lo demás existe cuando no eres consciente de ello? According to Bhagavan, existence and awareness are one and the same things. One and the same thing. Para Bhagavan, la existencia y la consciencia son lo mismo. Phenomena seem to exist only because they appear in awareness. Los fenómenos parecen existir solamente porque aparecen en la consciencia. So without awareness, there are no phenomena. Entonces, sin consciencia no hay fenómenos. The very phenomenon is a Greek word. It's a word of Greek origin. It means what is shown, what appears. La palabra fenómeno viene del griego, de origen griego, y significa lo que es aparecido. What is shown. What is shown. Lo que es mostrado. So when nothing appears, there are no phenomena. Entonces, cuando nada aparece, no hay ningún fenómeno. In sleep, there are no phenomena. En el sueño no hay ningún fenómeno. So why should we believe that the world continues to exist when we're asleep? ¿Por qué deberíamos creer que el mundo continúa cuando estamos en el sueño profundo? We know that the world that appeared in dream seemed to exist only because we were aware of it. Sabemos que el mundo que aparece en los sueños aparece porque estamos conscientes de él. We don't think after waking up from dream that dream world is still going on. Cuando nos despertamos de un sueño no pensamos que ese mundo del sueño sigue continuando. So why should we believe that this world is any different? ¿Por qué deberíamos pensar que este mundo es igual? So all these are examples of the ways in which we have to think deeply about Bhagavan's teachings to understand that what he is saying is our own experience. Entonces debemos pensar cuidadosamente para ver que lo que él dice lo podemos ver por experiencia propia. So I said there are three things. There's Sravana, which is studying Bhagavan's teachings. There's Manana, which is thinking deeply about them. Dije que hay tres cosas. Una es Ravana, que es Ravana was studying. Estudiar. Reading. Yeah. Manana is thinking. Es pensar cuidadosamente en ellas. And the third one is Nididhyasana. Nididhyasana means deep contemplation.
Y nididhyasana, que es contemplación profunda. In this context, it means self-investigation. Y en este contexto significa autoinvestigación, That is self-contemplation. contemplación de uno mismo, autocontemplación. Being self-attentive, attending only to ourselves. Atender solamente a uno mismo. The more we practice this self-attentiveness, Mientras más practiquemos la autoatención, the more the clarity will shine forth from within. más la claridad brillará dentro de nosotros. And then when we read Bhagavan's teachings again, Y cuando leamos de nuevo las enseñanzas de Bhagavan, we will see more depth of meaning in them than we saw before. veremos más profundidad de significado de lo que podíamos ver antes. So we don't need to read big volumes of books. Entonces no tenemos que leer grandes volúmenes de libros. Bhagavan has given all his teachings in a few small works. Bhagavan nos ha dado sus enseñanzas en algunos trabajos muy concretos. So it is sufficient for us just to continue thinking about those, reading those same works again and again, thinking about them again and again, and trying to put them into practice. Entonces es suficiente con estudiarlos una vez y otra, pensar cuidadosamente en ellos una y otra vez y ponerlos en práctica. The more we do so, the more clearly we will understand Bhagavan's teachings. Mientras más lo hagamos, más claramente veremos las enseñanzas de Bhagavan. And thereby, the more we will understand the nature of ego. Por tanto, más entenderemos la naturaleza del ego. We will understand how the ego is deluding us. Y más entenderemos cómo el ego nos está engañando. And we will learn how to avoid being carried away by this deception. Y entonces evitaremos ser arrastrados por este engaño. That is, even now, at this very moment, we are being deceived by ego. Incluso en este mismo momento estamos siendo engañados por el ego. Because of ego, we feel, I am this person. Por el ego nos sentimos ser esta persona. I am Michael. Soy Michael. So, but though ego that is the basic delusion. Aunque este es el engaño básico. But ego, starting from this basic delusion, ego is deluding us in so many ways. Empezando por este engaño básico, el ego nos engaña de muchas otras maneras. It is driving our attention outwards. Está llevando nuestra atención hacia afuera. Making us desire this, that. Haciéndonos desear esto o aquello. So the more we understand this, the nature, all this is rooted in ego, and the nature of ego is to desire other things. Mientras más entendamos que todo esto está enraizado, que la naturaleza misma del ego es la de engañar, the more we can slowly separate ourselves, so to speak. Más lentamente podremos ser capaces de separarnos. The more we can avoid being carried away by all our desires and attachments. Más evitaremos ser arrastrados por nuestros deseos y nuestros apegos. So, since the nature of ego is delusion, lack of clarity, lack of viveka. Y como la naturaleza del ego es el engaño, la falta de claridad o de viveka, the medicine to cure this disease is the medicine of clarity. La medicina para aclarar, the medicine the disease is delusion. La enfermedad es el engaño. So the medicine is, what is the opposite of delusion is clarity. Lo opuesto del engaño es la claridad. Esa es la medicina. So Bhagavan's teachings are the medicine of clarity. Entonces, las enseñanzas de Bhagavan son la medicina de la claridad. But obviously it's not sufficient just to read Bhagavan's teachings and to think about them. Pero obviamente no es suficiente con leer las enseñanzas de Bhagavan y pensar en ellas. We have to put them into practice. Tenemos que ponerlas también en práctica. The more we put them into practice, the more clarity we will get. Y mientras más las pongamos en práctica, más claridad ganaremos. And the more clarity we get,
the more meaning, the more depth of meaning we will see in his teachings. Mientras más claridad ganemos, más profundidad de significado veremos en sus enseñanzas. So this is the path that we have to follow. Así que este es el camino que tenemos que seguir. None of us can say that we are not deluded. Ninguno de nosotros puede decir que no estamos siendo engañados. We are deluded at every moment. Somos engañados a cada momento. But to what extent are we deluded? Pero ¿en qué medida estamos siendo engañados? We need to reduce the extent of our delusion Necesitamos reducir la extensión de nuestro engaño, by cultivating clarity, cultivando la claridad, by cultivating viveka. cultivando viveka. Viveka means that judgment, that ability to distinguish one thing from another. Viveka significa el distinguir una cosa del otro, el discernimiento. It is a wrong judgment to think I will get happiness from external things. Es un juicio equivocado pensar que obtendré la felicidad de las cosas exteriores. If I work hard and get lots of money, I'll be happy. Y si trabajo duro y gano mucho dinero, seré feliz. That is what we naturally tend to believe. Eso es lo que naturalmente tendemos a pensar. But that is a delusion. Pero eso es un engaño. That is a poor judgment. Es un juicio pobre. Because if we look at the world, we see people with billions of dollars. Porque si miramos al mundo, vemos a gente con billones de dólares. But are they happy? Pero ¿son felices? Are they satisfied? ¿O están satisfechos? They want more and more and more and more. Quieren más y más y más y más. This is the nature of delusion. Esta es la naturaleza de la ilusión. That is, we have to feel sorry for them because they suffer from very, very poor judgment. Tenemos que sentirlo por ellos solamente porque tienen un juicio pobre. But we are not much better. Pero nosotros no estamos mucho mejor. Even our judgment is very poor. Incluso nuestro juicio es muy pobre. Because we are still looking for happiness outside ourselves. Porque todavía estamos buscando la felicidad fuera de nosotros. If we weren't looking for happiness outside ourselves, we wouldn't even rise as ego. Si no buscáramos la felicidad fuera de nosotros, ni siquiera surgiríamos como el ego. So we need to clarify, we need to attain, we need to cultivate that clarity that will enable us to judge correctly. Entonces necesitamos cultivar esa claridad que nos permita hacer un juicio correcto. Now we have more desire to attend to other things than we have to attend to ourselves. Ahora tenemos más deseos de atender a las demás cosas que atendernos a nosotros mismos. That is a poor judgment. Eso es un juicio pobre. If we had good judgment, we would understand what is real, what is permanent, is only ourselves. Si tuviéramos un buen juicio, veríamos que lo que es permanente es nosotros mismos, lo que es real. So why to cling to anything that is impermanent? Why? Why to cling? Why to hold on to anything that is impermanent? Entonces, ¿por qué aferrarnos a todo lo que es impermanente? Surely the wise thing to do is to cling only to that which is permanent. La cosa más sabia que hacer, claramente, es aferrarse a eso que es permanente. What is permanent is only ourselves. Lo que es permanente es solamente nosotros mismos. What is real is only ourselves. Lo que es real es solo nosotros mismos. So if we have good judgment, we will cling only to ourselves. Entonces, si tenemos un buen juicio, nos aferraremos solamente a nosotros mismos. To get that good judgment, to really desire nothing but to be aware of ourselves alone. Para obtener ese buen juicio, to be the... To get that good judgment, whereby we judge, but it's the only thing worth clinging to is ourself. Para obtener ese buen juicio de que la única cosa buena a la que aferrarnos es nosotros mismos. The only thing worth being aware of is ourself. La única que merece ser atendido es nosotros mismos. That judgment will come only with clarity.
ese juicio vendrá solamente con la claridad. And that clarity will come only by following the path that Bhagavan has shown us. Y esa claridad vendrá solamente siguiendo el camino que Bhagavan nos ha enseñado. So understanding his teachings clearly and trying our best to put them into practice, that is the way to overcome all the traps and the risks of ego. Entender su enseñanza y ponerlas en práctica es la mejor manera de evitar todas las trampas que el ego puede poner. So I hope I have now answered this this question about the nature of ego, about the main traps of ego and the important risks that we need to take into account. I hope I've answered that adequately. Espero haber respondido adecuadamente, ¿no?, a esta pregunta que se me hizo sobre las trampas del ego, ¿no?, y de cómo superarlas. What is the biggest risk? ¿Cuál es el riesgo más grande? It is rising as ego. Es surgir como el ego. Because by rising as ego, all troubles come to us. Porque al surgir como el ego, todos los problemas nos vienen. So if we want to avoid all risks, we have to avoid rising as ego. Si queremos evitar todos los riesgos, tenemos que evitar surgir como el ego. If we want to avoid all the traps of ego, we have to avoid rising as ego. Si queremos evitar todas las trampas del ego, tenemos que evitar surgir como el ego. Okay, thank you, Michael. We go with questions. I think you will think that I am very hopeless, because whatever question you ask me to talk about, I end up saying the same thing again and again. Vas a pensar que no tengo remedio, porque con cualquier cosa que me preguntas siempre termino respondiendo lo mismo. It's the important, it's the essence, no? I'm like a record that is stuck. You know, the old-fashioned records, if it gets scratched, it'll go round and be doing the same thing again and again. I am like that. Como un disco rayado, ¿no?, que se ha quedado dando vueltas. But I'm an old record, so I can't change. Pero soy un disco rayado, no puedo cambiar. It is time for Bhagavan to chuck me away. Ya es hora de que Bhagavan me eche ya. Thank you. No, it's perfect. It's perfect. Bueno, pues vamos con las preguntas. La primera que tenemos es de Paqui, así que Paqui, adelante. Si os pedimos que vayáis despacio, digáis una frase, hagáis un espacio para que Carlos pueda ir traduciendo. Continuáis otra frase, Carlos traduce y así. Paqui, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Michael, muy clara tu charla. He tenido una visita a última hora y bueno, los 10 minutos últimos me los he perdido. Pero mi pregunta es, el ego es el estado de cadencia. Cadeces. Entonces, buscas la verdad. Ese deseo de la verdad y el deseo de la iluminación, ¿también hay que renunciar a él? Okay, Michael, so the ego is the state of lack. ¿Puedes repetir, Paqui, el estado del ego es la carencia? ¿El estado de carencia? El estado del ego es el estado de carencia. Careces de felicidad, careces de la verdad, careces de la iluminación. Entonces te surge un impulso de desear la verdad. ¿Eso es un deseo del ego también? Okay, so the impulse of the desire to have to know the truth is also from the ego. It comes from the ego because the ego is a state of lack. Yes, yes. That arises as part of the ego. The ego desire for truth. That is ego. The very nature of ego is dissatisfaction. Sí, la misma naturaleza del ego es la insatisfacción. As ego, we can never be satisfied. Como en tanto que el ego nunca podemos estar satisfechos. Because our real nature is infinite happiness. Porque nuestra verdadera naturaleza es la felicidad infinita. But as this finite ego, we can never experience infinite happiness. Pero en tanto que este ego finito, nunca podemos experimentar la felicidad infinita. So as ego, we are eternally doomed to be dissatisfied. Entonces, como en tanto que el ego, estamos condenados eternamente a estar insatisfechos. If we want satisfaction,
Si queremos satisfacción, there is one small price to be paid. hay un pequeño precio que pagar. That small price is this ego. Ese pequeño precio es este ego. We have to give up this ego. Tenemos que abandonar este ego. We have to surrender ourselves completely. Tenemos que rendirnos totalmente. But in return for this worthless ego, we Pero- will get infinite happiness. Pero a cambio, por este inmerecido, no merecedor ego, obtenemos la felicidad eterna. So if we are interested in business, Entonces, si estamos interesados en los negocios, this is the best business bargain we can hope to find. este es el mejor trato que podemos encontrar. Giving the worthless ego Dar un ego que no merece la pena and getting infinite and eternal happiness. y obtener felicidad eterna e infinita. Even the smartest business person cannot do such a good deal. Incluso la persona de negocio más inteligente no puede encontrar tal trato. But the only problem is we have to be willing to pay the price. El único problema es que debemos estar dispuestos a pagar el precio. Sorry, Michael. Paki said too that if the desire of understanding, Yes. the desire of illumination, of the nirvana, is from the ego too. It No? is from the ego. That's what I'm saying. Because the ego is dissatisfied, Como el ego está insatisfecho, it's always seeking satisfaction. siempre está buscando satisfacción. But because the very nature of ego is dissatisfaction, Y como la verdadera naturaleza del ego es la insatisfacción, in order to experience satisfaction, para experimentar satisfacción, the ego has to be willing to surrender itself. el ego tiene que estar dispuesto a rendirse a sí mismo. So it has to be from the ego. The ego. If the ego doesn't have love to follow this path, it Tiene que can never get satisfaction. Si el ego no tiene amor por seguir este camino, no puede estar satisfecho. But another important thing to remember about ego, Pero otra cosa importante que recordar sobre el ego, though ego as such is not real, aunque el ego como tal no es real, it has an element of reality in it. tiene un elemento de realidad en él. That element of reality is the awareness, the self-awareness. Ese elemento de realidad es la conciencia, la autoconciencia. That self-awareness is our real nature. Esa autoconciencia es nuestra verdadera naturaleza. And that self-awareness is what is described as Sat Chit Ananda. Y esa autoconciencia es lo que es descrito como Sat Chit Ananda. Sat means existence, what is. Sat significa existencia, lo que es. That is, we know I am. Eso es decir, que nosotros sabemos yo soy, conocemos yo soy. That our existence is that Sat. Esa existencia es Sat. But our existence and our awareness, they are inseparable. Pero nuestra existencia y nuestra conciencia son inseparables. Because awareness is what we actually are. Porque la conciencia es lo que somos verdaderamente. And when we are aware of nothing but our own existence, Y cuando somos conscientes de nada más que de nuestra propia existencia, we are perfectly happy. estamos perfectamente felices. In sleep, we are perfectly happy, En el sueño profundo somos perfectamente felices, even though we're not aware of anything else. aunque no seamos conscientes de ninguna otra cosa más. So it is awareness of other things that covers over the happiness that we really are. Es la conciencia de otras cosas lo que cubre la felicidad que somos realmente. So it is the ego that must have desire, if we call it that, desire or love or whatever we call it, to surrender itself. Entonces el ego el que tiene que tener ese deseo, como lo llamemos, para rendirse a sí mismo, In order to go beyond all limitation para ir más allá de todas las limitaciones and to experience the infinite happiness that we actually are,
experimentar la felicidad infinita que somos realmente, the ego must be willing. el ego debe estar dispuesto. But where does the ego get this willingness from? Pero ¿de dónde obtiene el ego esta disposición? It is ultimately from our real nature. En último término, viene de nuestra verdadera naturaleza. Bhagavan used to say, grace is the beginning, the middle, and the end. Bhagavan suele decir que la gracia es el the beginning, The middle and the end. el principio, el Medio. transcurso y el final. In other words, it is grace but begins us on this path, that starts us off on this path. Es lo que nos hace empezar este camino. It is grace but leads us along the path. Es la gracia la que nos hace seguir durante el camino. And the final destination is grace. Y el destino final es la gracia. But what is grace? ¿Pero qué es la gracia? Grace is nothing but the love that our real nature has for itself. La gracia no es más que el amor que la verdadera naturaleza tiene por sí misma. That is, we all love ourselves above all other things. Es decir, nosotros nos amamos a nosotros por encima de todas las cosas. We love other things for the sake of ourselves. Amamos otras cosas por el bien de nosotros mismos. I love tasty food because tasty food makes me happy. Amo la comida rica porque la comida rica me hace feliz. I love my girlfriend because my girlfriend makes me happy. O amo a mi novia porque mi novia me hace feliz. So all our desires, it is all, even some people, they like to give all their money away to poor people. Why do they do so? Pues hay gente a la que le gusta dar todo su dinero a la gente pobre. ¿Por qué lo hacen? Because it makes them happy. Porque los hace feliz. Seeing people suffering, when we see people suffering, we suffer. Cuando vemos a la gente sufriendo, nosotros sufrimos. So if we can do anything to alleviate their suffering, we are thereby alleviating our suffering on seeing them. Entonces, si podemos aliviar su sufrimiento, podemos también, al observarlo, aliviar el nuestro. So ultimately, self-love is what is driving all behind all our desires, all our attachments, is self-love. Entonces, lo que hay tras todos los deseos, tras todos los apegos, es el amor por uno mismo. But because of our poor judgment, we think we get happiness from outside. Pero debido a nuestro pobre juicio, pensamos que obtenemos la felicidad de fuera. So we're constantly trying to change the outside world to make it more favorable to us. Entonces, estamos intentando cambiar constantemente el mundo externo, intentando haciéndolo más favorable para nosotros. But behind all our desires is a fundamental dissatisfaction. Pero detrás de todos nuestros deseos hay una insatisfacción fundamental. So, however much we may get whatever we desire, we are still dissatisfied. Entonces, no importa cuántas cosas obtengamos, vamos a estar insatisfechos. So slowly we come to understand that we cannot get satisfaction from external things. Entonces, muy lentamente empezamos a comprender que no podemos obtener satisfacción de las cosas externas. So our dissatisfaction drives us to look, well, where can we get this satisfaction? Entonces, la insatisfacción nos lleva a preguntarnos dónde podemos obtener la satisfacción. Then our own self, our own real nature appears to us as guru. Entonces, nuestra verdadera naturaleza aparece ante nosotros como el gurú. That is Bhagavan, who has appeared and given us these teachings. He is nothing but our own self. Entonces, por eso es por lo que Bhagavan ha aparecido y nos ha dado estas enseñanzas. Es nuestro ser. But because we're always looking outside for satisfaction, pero como siempre buscamos fuera por esa satisfacción, he has appeared outside in human form él ha aparecido fuera en una forma humana
to tell us that the happiness you are seeking, the satisfaction you are seeking is your own real nature. Para decirnos que la felicidad o la satisfacción que tú buscas ahí fuera está en tu verdadera naturaleza. In order to experience that happiness, you must turn within. Para experimentar esa felicidad tienes que volverte o girarte hacia adentro. So Bhagavan is the very embodiment of grace. Entonces Bhagavan no es más que la encarnación de la gracia. And grace is nothing but the love that we have for ourselves. La gracia no es más que el amor que tenemos por nosotros mismos. But not love for ourselves as a person or as an ego, but love for our real nature. Pero no amor por nosotros en tanto que el ego o como personas, sino amor por nuestra verdadera naturaleza. That love we have for our real nature, which is infinite satisfaction, Ese amor que tenemos por nuestra verdadera naturaleza, que es satisfacción infinita, that is grace. eso es la gracia. That is the beginning of our spiritual path. Ese es el comienzo de nuestro camino espiritual. That is the middle of our spiritual path. Es el punto medio de nuestro camino espiritual. And that is the end, the ultimate goal of our spiritual path. Y es el fin, el objetivo último de nuestro camino espiritual. So it's all by Bhagavan's infinite love for us, but we have been attracted to his teachings, and even the effort we make is because we are being driven by his love. Incluso el esfuerzo que nosotros hacemos es hecho por su amor, por el amor a Bhagavan. Bhagavan has greater love for us than we have for ourselves. Bhagavan tiene más amor por nosotros que el que nosotros tenemos por nosotros. Because we love ourselves as a person. Porque nosotros nos amamos a nosotros como personas. Because I experience myself as Michael. I am Michael. Porque yo me experimento a mí como Michael. I have so much love for Michael. Tengo tanto amor por Michael. Of all the people in the world, the person I care most about is this Michael. De todas las personas en el mundo, por la que me preocupo más es por Michael. So my love for myself is imperfect. Entonces mi amor por mí mismo es imperfecto. Because instead of loving what I actually am, I love this Michael who is a mere appearance. Porque en lugar de amar lo que realmente soy, amo a Michael, que es una mera apariencia. But Bhagavan doesn't love Michael. Pero Bhagavan no ama a Michael. He loves what I actually am. Él ama lo que realmente soy. So he has more love for me than I have for myself. Entonces, él tiene más amor por mí que el que yo tengo por mí. Because he loves the real me. Porque él ama el verdadero yo. So when we think about Bhagavan's love, about his grace, we are left speechless. Entonces, cuando pensamos sobre la gracia de Bhagavan, nos quedamos sin palabras. His love is so great, but we cannot, with our mind, we cannot conceive it. Su amor es tan grande que nuestra mente no puede concebirlo. That infinite love that Bhagavan has for us, that is what is called grace. Ese infinito amor que Bhagavan tiene por nosotros es lo que se llama gracia. That is the beginning, the middle, and the end. Ese es el comienzo, el transcurso y el final. So, as an ego, it seems to us, yes, I want liberation. I want to know myself. Entonces, en tanto que el ego nos parece que sí, yo quiero la liberación, yo quiero la verdad. But what is behind that desire is that infinite love that is Bhagavan's that is our real nature and that is Bhagavan. Pero lo que hay tras ese, what is behind that? What is behind that? What is driving that? How this desire, this liking to follow Bhagavan's path, how this arose in us? Cómo este deseo, el amor por cómo surgió, ¿no? Este amor por la verdad, por Bhagavan. Arose in us only because of his grace, only because of his love. Surgió solamente por su gracia, por su amor. Does that answer? ¿Eso responde a la pregunta? Sí.
Perfectamente. Muchísimas gracias y me ha encantado esta tarde todo lo que has explicado. I loved everything you said today, yeah. That sometimes people used to ask Bhagavan, some people say that effort is necessary, other people say that only grace it's possible only by grace. Entonces, alguna gente decía, True. alguna gente decía Bhagavan dice, hay gente que dice que el esfuerzo es necesario, hay otra gente que dice que solamente a través de la gracia. ¿Cuál es verdad? Bhagavan said grace is absolutely necessary. Bhagavan decía que la gracia es absolutamente necesaria. But grace isn't something that descends from heaven. Pero la gracia no es algo que desciende del cielo. Grace is within your own heart. La gracia está dentro de tu propio corazón. So it is through us that grace must work. Entonces es a través de nosotros que la gracia debe funcionar. So if we have even an iota of love to follow Bhagavan's path, Entonces si tenemos incluso un mínimo deseo de seguir el camino de Bhagavan, that little love we have, that is a seed sown in our heart by grace. ese es una pequeña muestra de amor puesto en nuestro corazón por la gracia. And all the effort we make, which is driven by that little seed, Y todo el esfuerzo que hacemos, que es hecho a través de esa pequeña semilla, what is really driving it is grace. lo que lo hace funcionar es la gracia. So grace and effort are not two different things. Entonces la gracia y el esfuerzo no son dos cosas diferentes. It is grace that is working through us in the form of our effort. Es la gracia que actúa a través de nosotros en la forma de nuestro esfuerzo. Fantástico. Muy bien, gracias. Very well, thank you. Bien. Qué maravillosa explicación, tan clara. Cuántas veces se produce entre muchos seguidores la confusión, ¿no? De si el esfuerzo es necesario y si es distinto o no de la gracia. That's a wonderful explanation about as to if effort and grace are opposed. Yes, yes. There's a lot of confusion around that. Yes. Current dilemma. Confusion will always be there because the confusion is the nature of ego. The more we study Bhagavan's teachings, the more we think about Bhagavan's teachings, the more we put Bhagavan's teachings into practice, the more clear all these things will become to us. La confusión siempre está ahí porque es parte del ego, pero mientras más leamos, mientras más estudiemos o pensemos sobre las enseñanzas de Bhagavan, más claridad habrá. How am I able to answer all these questions? ¿Cómo soy capaz de responder a estas preguntas? Because Bhagavan gave me love for his teachings. Porque Bhagavan me dio amor por sus enseñanzas. And he has given me the love to at least try little by little to follow his teachings. Y me ha dado el amor para al menos seguir poco a poco sus enseñanzas. So it's only as a result of his grace that I'm able to answer these questions. Entonces solo es como resultado de su gracia que puedo responder a estas preguntas. I am no better than anyone else. Yo no soy mejor que nadie más. I'm still in confusion. I'm still seeking happiness outside myself. Yo todavía estoy en confusión y busco la felicidad fuera de mí. But by his grace, he's planted this seed of love, which is making me slowly, like a snail, follow his path. Pero a través de su gracia que ha plantado esta semilla en mí y que como un caracol muy lentamente va por la verdad. And because of that, it seems to me effortless. It seems to me easy to answer all these questions. Y debido a eso me parece pues, fácil o sin esfuerzo responder a estas preguntas. But if I think it is because I have understood Bhagavan's teachings, I'm deluding myself. Pero si yo pensara que es porque yo he entendido las enseñanzas de Bhagavan, me estaría engañando a mí mismo. It is only by his grace. Solo por su gracia. I am nothing. Yo no soy nada. His grace is everything. Su gracia lo es todo. ¿Más preguntas?
Bueno, pues si no tenéis más preguntas, podemos dejarlo aquí hoy. Sí, Carolina, adelante. Hola, mira, al comienzo de la charla, Michael habló de que... Ve haciendo pausas, por Sí, favor, para sí, que sí. Carlos pregunte. Michael habló de que o sea, que la causa del sufrimiento eran los deseos y el apego. At the beginning, Michael, you said that the cause of suffering was because of desire and attachment. Yes. Y me gustaría saber qué podemos hacer, o sea, qué podemos hacer para disminuir los deseos y los apegos. And I would want to know what we can do to lessen the desires and attachments. The whole of Bhagavan's path is all, whether we call it self-investigation or self-surrender, it's all about lessening our desires. Todo la enseñanza de Bhagavan, ya lo llamemos autoinvestigación o autorrendición, la enseñanza va de disminuir nuestros deseos. By partial surrender, we can reduce our desires and attachments to a certain extent. Con una rendición parcial podemos reducir nuestros deseos y apegos en cierta medida. Hasta cierto But punto. we can get rid of our desires and attachments completely only by complete surrender. Pero solo podemos totalmente dejar los deseos o los apegos con una completa rendición. And complete surrender is possible only by self-investigation. Y una rendición completa solo es posible a través de la autoinvestigación. But because we don't yet have sufficient love to be aware of ourselves alone, Pero como no tenemos suficiente amor todavía para atendernos a nosotros mismos exclusivamente, we are not always attending only to ourselves. no estamos atendiendo siempre solamente a nosotros mismos. Our mind is constantly coming outside. Nuestra mente está constantemente yendo hacia afuera, Driven by its desires and attachments. llevada por los deseos y por los apegos. But even in the midst of this mental activity, this external activity of mind going outwards, we can be gradually reducing the strength and impetus of our desires. Pero incluso durante el transcurso de la mente de ir hacia afuera podemos reducir el ímpetu de estos deseos. The more we think about Bhagavan's teachings, Mientras más pensemos en las enseñanzas de Bhagavan, the easier it is for us to curb our desires. más fácil nos será to curb, To limit our desires. sí, más fácil nos será limitar nuestros deseos. That is, there are so many things we desire. Hay tantas cosas que deseamos, But if we achieve even a few of these things, how long will they be with us? pero incluso si logramos varias de estas cosas, ¿cuánto tiempo estarán con nosotros? We know this body itself is perishable. Ya sabemos que este cuerpo es mortal, está sujeto a la muerte. We live in this body only for a few short years. Solo vivimos durante unos cortos años. So whatever we may achieve in this life, Así que cualquier cosa que alcancemos en esta vida, that is in terms of our external achievements, en términos de logros externos, we will lose it all. lo perderemos todo. If we become very learned or very rich or very famous, how long will that remain with us? Nos hacemos muy cultos, muy ricos, muy famosos. ¿Cuánto tiempo durará con eso con nosotros? It's all a passing show. Es un espectáculo pasajero. Nothing is permanent. Nada es permanente. The only thing that is permanent is ourself. La única cosa que es permanente es nosotros mismos. So by thinking like this, we can slowly diminish the strength of our desires and attachments.
Podemos reducir by thinking in by thinking in this way, by thinking deeply about Bhagavan's teachings, we can diminish the strength of our desires and attachments. Podemos disminuir la fuerza de nuestros deseos y apegos pensando de esta manera, pensando en la enseñanza de Bhagavan y de esta manera. And as I said earlier, by trusting in Bhagavan, by understanding the infinite love that Bhagavan has for us. Como dije antes, confiando en Bhagavan y en el amor que tiene por nosotros. By understanding that nothing happens in our life except by his will. Entendiendo que nada ocurre en nuestra vida si no es por su voluntad. And his only will is that we should be happy. Y su única voluntad es que seamos felices. But Bhagavan doesn't want to cheat us with any finite or temporary happiness. Pero Bhagavan no quiere engañarnos con ninguna felicidad temporal o finita. He wants to give us infinite happiness. Quiere darnos la felicidad infinita. So all the seemingly good and seemingly bad experiences of our life are all given by him for our own ultimate good. Entonces nuestras aparentemente malas y buenas experiencias en la vida nos son dadas en último término por él, por nuestro bien. The more we believe this, the more firmly we believe this, mientras más firmemente creamos esto, the weaker our desires and attachments will become. Más débiles serán nuestros apegos y nuestros deseos. But merely thinking about Bhagavad's teachings, all these things he's taught us, is not sufficient by itself. Pero simplemente pensar en todas estas cosas, las enseñanzas y las cosas que nos ha enseñado Bhagavan, por sí solo no es suficiente. By itself, it will give us only very, very limited clarity. Con eso solamente ganaremos una claridad muy limitada. To get the real clarity that we require, we need to practice. We need to surrender our likes and dislikes. We need to turn our attention within. Para obtener la claridad que se requiere, debemos practicar y rendir nuestros deseos y apegos. The more we do so, the more clarity will shine in our heart. Mientras más lo hagamos, más claridad brillará en nuestro corazón. And the more clarity that shines, the less strong our outward going desires and attachments will be. Mientras más claridad brille, menos hacia afuera se volverán nuestros deseos y apegos. So following Bhagavan's path, it's a process. Entonces seguir el camino de Bhagavan es un proceso. With the help of these three things, studying his teachings, thinking about them, and trying our best to put them into practice. Con la ayuda de estas tres cosas, estudiar sus enseñanzas, pensar sobre ellas y ponerlas en práctica. In this way, slowly, our desires and attachments will diminish. De esta manera, lentamente, nuestros apegos y nuestros deseos disminuirán. And in place of them, our love to turn within, to surrender ourselves to him, will increase. Y en su lugar, nuestro amor por rendirnos hacia él se incrementará. So we just have to persevere, patiently persevere, trying to follow this path that Bhagavan has shown us. Así que pacientemente debemos perseverar y seguir el camino que Bhagavan nos ha enseñado. We don't know how near or far we are from the goal. No sabemos lo lejos o lo cerca que estamos del objetivo. But whether we are near or far, we have to continue persevering. Pero ya sea que estemos cerca o lejos, tenemos que continuar perseverando. It doesn't matter whether we are near or far, because ultimately that is our real nature. So it's never really far away. No importa en realidad si estamos cerca o lejos, porque es nuestra verdadera naturaleza. Nunca está lejos, no está lejos. It's only in terms of the ego and its sense of time and its sense of otherness, but all this seems to be a slow process. Es solamente en función del ego o del tiempo
o del sentido del otro, que parece haber un proceso. But because we now experience ourselves as ego, we have to go through this process. Pero como nos experimentamos ahora a nosotros mismos como un ego, tenemos que ir a través de ese proceso. But if we persevere in following this path that Bhagavan has taught us, our desires and attachments will definitely decrease. Pero si perseveramos en el camino que nos ha enseñado Bhagavan, definitivamente los apegos y los deseos se reducirán. Does that answer your question? ¿Y eso responde bien a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias, Carolina. Vamos con la última pregunta. Le vamos a dar paso a Carolina porque ahí estaba la mano levantada de Luis para darle también oportunidad a él. Y si nos quedan 7 minutos, entonces le pedimos a Michael también para que pueda contestar lo más concreto posible. Luis, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Michael. Voy a hacerlo pausado. Hay una pregunta que tengo que es, ¿por qué parece que las formas tienen cierta continuidad, como si tuvieran un orden? Okay, why does it seem that forms have a certain continuity, an order? Ejemplo, las pirámides. Dormimos, después de despertar siguen apareciendo. Es decir, aparentemente como si existiera un orden en el mundo del relativo, en el mundo fenoménico. Okay, for example, the pyramids in Egypt. We sleep, we sleep, and we wake up, and they're still there, like a phenomenon, or... Is that eso es todo, Luis? Yes, yes, it's possible to answer this question. To answer it is helpful to consider dream. Para responderla es útil considerar el sueño. So long as we are dreaming, everything in the dream seems to be real. Mientras estamos soñando, todas las cosas en el sueño parecen ser reales. If we see the pyramids in our dream, we believe they've been there for thousands of years. Si vemos las pirámides en nuestro sueño, pensamos que han estado ahí durante mucho tiempo, por miles de años. If we see mountains, if we see the Pyrenees, we think they've been there for millions of years. Si vemos montañas, si vemos los Pirineos, pensamos que han estado ahí por millones de años. It all seems very real so long as we're dreaming. Todo parece muy real mientras estemos soñando. Why does it seem real? ¿Por qué parece real? What is actually real in a dream? ¿Qué es verdaderamente real en el sueño? The only thing that is real, whether in waking or in dream or in sleep, the only thing that is real is ourself. La única cosa real, ya sea en la vigilia, en el sueño, en los sueños o en el sueño profundo, es nuestro ser, nosotros mismos. But while we are dreaming, we experience a dream body as if it were ourself. Pero cuando estamos soñando, experimentamos el cuerpo del sueño como si fuéramos nosotros. Because I is real, and because I seem to be that body seems to be real. Porque el yo es real y el cuerpo parece ser ese yo, el mundo parece ser real. Because the body seems to be real, and because the body is part of a world, como el cuerpo parece ser real y como el cuerpo parece ser parte del mundo, the whole world seems to be real. Todo el mundo parece ser real. So as long as we are dreaming, the whole world, the body that we experience as ourself and the whole world we see through the 5 senses of that body all seem to be real. Mientras estamos soñando, el cuerpo que parece ser yo y todo el mundo parece ser real. But as soon as we wake up, we recognize that it wasn't real, it was just our own mental projection. Pero en cuanto nos despertamos, nos damos cuenta de que no era real y de que era nuestra proyección mental. What change has taken place? Why did we take it to be real when we were dreaming and recognize that it's unreal as soon as we wake up? ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué lo tomábamos por real cuando estamos soñando y ahora no?
it all seemed real while we were dreaming because we experienced that body as I. Parecía real mientras estábamos soñando porque experimentamos ese cuerpo como yo. When that dream comes to an end, our identification with that dream body is cut, is Y separated. cuando el sueño termina, nuestra identificación con el cuerpo del sueño termina, se separa. So because that dream body no longer seems to be I, Y como ese cuerpo del sueño ya no parece ser yo, it no longer seems to be real. ya no parece ser real. And because the body doesn't seem to be real, the world doesn't seem to be real. Como el cuerpo ya no parece ser real, el mundo tampoco lo parece. But now we experience this body as I. Pero ahora experimentamos este cuerpo como yo. So this body seems to be real now. Entonces este cuerpo parece ser real ahora. Just as that dream body seemed to be real while we were dreaming. Igual que ese cuerpo parecía ser real mientras estábamos soñando. And because this present body is part of this big world with all its pyramids and mountains and galaxies and supernovas and black holes or whatever else we believe is out there. Y como ese cuerpo es parte de todo lo demás, al igual que las pirámides o las montañas o las supernovas, de todo lo que está ahí, las galaxias, it all seems to be real. todo parece ser real. We think now both pyramids have been there for thousands of years. Pensamos ahora que todas las pirámides han estado ahí por miles de años. The Pyrenees have been there for millions of years. Los Pirineos han estado ahí por millones de años. But all these seem to be real only while we are in this present state. Pero todo eso parece ser real mientras estamos en este estado presente, Which according to Bhagavan is just a dream. que según Bhagavan es solamente un sueño. When we're asleep, the pyramids don't seem to have existed for thousands of years. Cuando estamos dormidos, las pirámides no parecen haber existido durante miles de años. They don't seem to be permanent. No parecen ser permanentes. They seem to be permanent only when we're in this state, experiencing this body as I. Parecen ser permanentes cuando estamos en este estado, experimentando este cuerpo como yo. In dream, we are in another state, experiencing another body as I. En el sueño estamos en otro estado, experimentando otro cuerpo como yo. So in that dream state, there may also be pyramids. Entonces en ese estado del sueño también puede haber pirámides. And those pyramids in dreams seem just as real as these pyramids now. Y esas pirámides del sueño parecen tan reales como las pirámides de ahora. Just as ancient as the pyramids now. Tan antiguas como las pirámides ahora. But if someone drops a bomb on the pyramid in dream, Pero si alguien lanza una bomba en las pirámides durante el sueño, it will be damaged in dream. serán dañadas en el sueño. But when we wake up from the waking state, we find the pyramids in waking state haven't been damaged. Pero cuando nos despertemos veremos que las pirámides del estado presente no están dañadas. So which pyramids are permanent? Those pyramids or these pyramids? Entonces, ¿qué pirámides son permanentes? ¿Aquellas o estas? They're both equally impermanent Son igualmente impermanentes, because they seem to exist only when we're aware of them. porque parecen existir solo cuando somos conscientes de ellas. Perdón, nada más quería preguntar, pero pareciera que hubo un orden, una continuidad, porque dormimos y reaparece lo mismo, la misma forma. Pareciera que hubiera un orden en este mundo relativo. Only one more thing, but there seems to be an order. Like when we fall asleep and we wake up, everything seems to be the same, just as it was. Yes. There seems to be for the continuity. But if we were having this conversation in your dream last night, you would say exactly the same. Pero si tuviéramos... When I fall asleep and I wake up, I find everything is just as it is now. Pero si hubiéramos tenido esta conversación during your dream, right? During dream, the world we experience in dream, while we are dreaming, it seems to be just as continuous as the world we experience now.
Si hubiéramos tenido esa conversación durante el sueño, ese mundo habría parecido tan continuo como lo experimentamos ahora. You may say to me, yesterday I saw this, I was here in wherever you, maybe Madrid or wherever you happen to be. Yesterday I was in Madrid before I fell asleep. Now I woke up, I'm still in Madrid. So it is continuous. But you're saying that in a dream. When you wake up, you'll think, oh, it was all just a dream. It wasn't real. Can we go through that again, Michael? So in your dream, supposing you're in your dream, we're in Madrid. Imagina que estás en tu sueño. We're having this conversation in Madrid. Estamos teniendo esta conversación en Madrid. Okay, and you may say to me, yesterday, before I fell asleep, I was in Madrid. Y tú me dices, antes de esta conversación estábamos en Madrid. When I woke up this morning, I was in the same room that I was in last night. Cuando when I woke up, I was in the morning, everything was just as it was last night. Cuando me desperté, todo era igual al igual que lo era la pasada noche. Because when we are dreaming, the dream world seems just as real as this world seems. Porque cuando soñamos, el mundo del sueño parece ser tan real como este de ahora. In dream, we have memory of the past. En el sueño tenemos recuerdo del pasado. We have memory of our childhood. Y de nuestra infancia. So it's as if that all happened in the dream, but the dream may last only 5 minutes. Es como si todo hubiera ocurrido en Madrid, pero Madrid puede haber durado 5 minutos. So our dream memories about a dream childhood are all part of that, in that 5-minute dream. Pero nuestra memoria sobre nuestra memoria nuestro recuerdo de nuestra infancia solamente puede haber durado ese tiempo. That is why when we are dreaming, we cannot distinguish that dream from waking. It seems to us to be waking. Por eso es por lo que cuando soñamos no podemos distinguir ese sueño de la vigilia. We recognize that it was a dream only after we leave that dream and come to this dream. Solo reconocemos que era un sueño cuando dejamos ese sueño y volvemos a este. While we were experiencing that dream, that seemed to be real. Cuando experimentamos ese sueño, ese parecía ser real. Now we're experiencing this dream, this seems to be real. Ahora experimentamos este sueño, este parece ser real. There's an interesting little thing I can say. So there is some Christians who don't accept evolution, ¿Hay algunos que no aceptan la evolución? They argue that the world was created some 5,000 years ago by God. Dicen que el mundo fue creado hace unos 5.000 años por Dios. So when scientists say, but there are fossils of animals that lived thousands of years ago. Pero hay fósiles de animales de hace muchos miles de años. So the Christian fundamentalists, they say those fossils were created by God to test our faith in the Bible. Esos cristianos dicen que esos fósiles fueron creados por Dios para poner a prueba nuestra fe en la Biblia. So in answer to this argument, the philosopher Bertrand Russell En respuesta gave an argument against it. Dio un argumento contra eso. He said, how do we know that the world didn't come into existence 5 minutes ago? ¿Cómo sabemos que el mundo no llegó a la existencia hace 5 minutos? If you say the world came into existence 5,000 years ago, I can say the world came into existence 5 minutes ago. Si tú dices que el mundo vino a la existencia hace 5.000 años, yo puedo decir que vino hace 5 minutos. If you say that the fossils were created by God at the time He created the world, Si dices que los fósiles fueron creados por Dios al tiempo que fue creado el mundo, I can say all the memories that I have now were created 5 minutes ago when this world came into existence. y puedo decir que todos los recuerdos que tengo ahora fueron creados hace 5 minutos cuando el mundo vino a la existencia. How do we really know that this world wasn't created? How do we know that this world wasn't created 5 minutes ago? ¿Cómo sabemos verdaderamente que este mundo no fue creado hace 5 minutos? In a dream,
the world we are experiencing may have only been created a few minutes before. El sueño, todo puede haber sido creado unos minutos antes, But it was created with all our memories and so many things, so it seems to be permanent. pero fue creado con todos los recuerdos y todo, por eso parece ser permanente. So how can we be sure that this world, this present world, didn't come into existence when we woke up this morning? ¿Cómo podemos estar seguros de que este mundo no surgió cuando nos despertamos esta mañana? We say we remember yesterday, we remember last week, we remember 10 years ago, we remember when we were small children. Decimos que recordamos ayer o nuestra infancia cuando éramos pequeños o hace años. But all those memories may have come into existence when we woke up this morning. Pero todos esos recuerdos pueden haber surgido cuando nos hemos despertado esta mañana. Those memories certainly didn't exist when we were asleep. Esos recuerdos no existían cuando estábamos soñando. So where have they come from? Así que ¿de dónde vienen? So in this way, we need to think very deeply about what Bhagavan has taught us, because otherwise it's very easy. We have a long, a deeply ingrained habit of believing this world to be real. Tenemos un mecanismo muy enraizado de creer que este mundo es real, por eso necesitamos estudiar bien las enseñanzas de Bhagavan. It seems to us to be real. Nos parece ser real. It seems to exist independent of our perception of it. Parece ser real independientemente de nuestra percepción de él. Just like while we are dreaming, the dream seems to be independent of our perception of it. Al igual que cuando soñamos, nuestra percepción parece ser independiente de él. But just because it seems to be so doesn't mean that it is actually so. Pero porque parece ser así no significa que sea así. So Bhagavan is challenging us to question all our most deeply held beliefs. Entonces, Bhagavan nos invita a que cuestionemos todas nuestras creencias más enraizadas. The root of all our beliefs is our present belief, I am this body. La raíz de todas las creencias es la creencia de yo soy este cuerpo. And this belief that I am this body, it is so deeply rooted. Y esta creencia yo soy el cuerpo está tan profundamente enraizada. The body we experience as ourself in dream and the body we experience as ourself now are not the same body. El cuerpo que experimentamos en el sueño y el que experimentamos ahora no es el mismo cuerpo. But the awareness, I am this body, is the same. Pero la conciencia yo soy el cuerpo es la misma. That awareness, I am this body, that is ego. Esa conciencia yo soy el cuerpo, ese es el ego. The body may change, but that awareness, I am this body, remains constant. Well, whenever the ego rises, that is there. El cuerpo, the body may change. The body may change. It's a different body in dream, a different body is now. Ajá. But the awareness, I am this body, is the same in both states. La conciencia yo soy el cuerpo es la misma en los dos estados. So that is the root of all our beliefs. Esa es la raíz de todas las creencias. All our beliefs are based on this belief, I am this body. Todas las creencias están basadas en esta creencia yo soy el cuerpo. And Bhagavan asks us to question even this belief, I am this body. Y Bhagavan nos dice que cuestionemos incluso la creencia yo soy este cuerpo. So in order to question this belief, we have to be ready to question all our beliefs. Entonces tenemos que estar dispuestos a cuestionar todas nuestras creencias. Bhagavan says this world with all its pyramids and all its galaxies and suns and stars and all these things, they are all our own mental creation. Bhagavan dice que este mundo con todas estas pirámides y estas galaxias son nuestras propias creaciones mentales. They are all just thoughts. Son pensamientos. So this is the view Bhagavan is offering us is radically different to the view which we normally have. Entonces, la visión que nos da Bhagavan es radicalmente diferente a la que tenemos. So we have to think very deeply and carefully about it.
Entonces tenemos que pensar cuidadosamente y profundamente sobre ello. And not only we have to think about it, we have to put what he taught us into practice. No solo pensar sobre ello, sino lo que nos ha enseñado, ponerlo en práctica. The more we practice self-investigation and self-surrender, Mientras más practiquemos la autoinvestigación y la autorrendición, the clearer all these things will become. más claras se volverán todas las cosas, todas estas cosas.